Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Okay, today before the talk, question also can. Nah, ini ada satu pertanyaan yang masuk ya. Jadi saya kata Shadow sebelum Damatok bisa bertanya dulu. Pertanyaannya, apakah kebahagiaan tertinggi di alam duniawi ada di kondisi meditasi jana tingkat ketiga? So, the question is the worldly highest happiness Uh, is in the meditation state of third jhana. yes, highest worldly happiness is a tajana somanasa sukha. This is correct. Mm. Jadi jawabannya benar ya. Kebahagiaan tertinggi yang sifatnya masih duniawi itu ada di keadaan meditasi jana ketiga. Mm. Correct. That's all. Okay. Ada lagi pertanyaan? Okay. But some people say even though tajana sukha is a worldly the most happiest. The happiest sukha. But some people say vipassana sukha is better than jhana sukha. Jhana sukha is better than kama sukha. No? Vipassana sukha is better than the jhana sukha. Really, vipassana sukha also kama vajara sukha. No, because he not yet attained the mega phala, right? No, this is another ocean. No. Hmm. Hmm. Meskipun demikian ada orang yang mengatakan dibandingkan pada kebahagiaan yang datang dari jana, kebahagiaan yang datang dari vipassana itu lebih menyenangkan. Ya. Jadi kebahagiaan yang datang dari vipassana ini karena kan sebelum mencapai magaphala gitu ya, maka seorang ini bervipassana kan. Nah, kebahagiaan dari hasil vipassana ini lebih menyenangkan daripada kebahagiaan yang dicapai ketika jana. Hmm. Okay. Any question more? Ada lagi pertanyaan? Okay, so continue the matter. Huh? Lanjut. So yesterday there are 10 anusati. No? Buddha anusati, Dhamma anusati, Sangha anusati, Sila anusati, Jaga anusati, Devada anusati, Mayana anusati, Kayagata sati. No? Today is Anapana sati. No? Everybody know Anapana sati meditation. No? Mindfulness breathing. Huh? This is also another 10 anusati. No? Nah, lanjut lagi topik yang kemarin. Ya, ada 10 jenis perenungan ya, 10 jenis objek perenungan. Jadi ada Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, ya, perenungan terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha. Kemudian ada uh, Sila Nusati, Jaga Nusati, dan Dewata Nusati, perenungan terhadap moral, uh, kedermawanan dan sifat dewa, sifat kualitas para dewa, ya. Kemudian ada perenungan terhadap kematian Marana Nusati. Hari ini masuk dan juga ada Kayagata Sati, perenungan terhadap bagian-bagian tubuh. Jadi hari ini masuk ke yang Anapanasati, yaitu perenungan terhadap nafas masuk dan nafas keluar. Jadi ada Anapanasati ini masuk dalam kelompok 10 jenis perenungan. So last one is Upasama anusati. No? Recollection of the peace. No? Really, upasama meaning is a nibbana meaning. So, have to pay attention nibbana. So we are not yet in nibbana, how to pay attention. Okay.
Ya, yang ke-10 itu Upasamanusati, artinya perenungan terhadap kedamaian. Sebenarnya makna dari upasama di sini adalah nibbana. Jadi seorang itu mengingat kembali nibbana, ya. Tapi bagi kita yang belum pernah melihat nibbana, belum pernah merealisasi nibbana, gimana kita bisa merenungkan nibbana kan? Hmm. So Buddha say, Yawada bhikkhave dhamma sankhata asankhata virago te san ega mekhayati yedidam mada nemadano pipasa vinayo alaya samugado watu pachedo tanakayo virago nirodo nibbana. No? This equality have to pay attention. No, there are equality of the nibbana. No, so you have to take the one of them. No, by no like Buddha Nusati. No, Buddha Nusati also we pay attention to the Buddha quality, right? In the same way, the Upasama Nusati had to pay attention to the quality of the nibbana. The quality of nibbana is there are 8. No, you have to take the one of them. No, these are Upasama Nusati. No. Upasamanusati. Hmm. Ya, jadi Upasamanusati di sini Buddha mengatakannya, Upasamanusati. Hmm. ya, para bikhu di antara dhamma yang terkondisi dan dhamma tak terkondisi, ya, kelenyapan disebut sebagai, ah, oh sorry, jadi kelenyapan dari kelenyapan adalah yang terbaik di antara semua hal baik yang terkondisi maupun yang tak terkondisi, yaitu so the eight qualities itu Equality, yeah. Hmm. penekanan dari kesombongan, ya, Hmm. kemudian yang kedua adalah menghilangkan kehausan nafsu, yang ketiga adalah melenyapkan kemelekatan, yang keempat mematahkan lingkaran, ya, yang kelima mengakhiri mengakhiri keinginan, kemudian yang keenam pelenyapan, Hmm. kehancuran dan pemadaman, ya. Jadi 8 jenis ini adalah kualitas dari nibbana. Sama seperti merenungkan Buddha Nusati, yang kita renungkan kan kualitas dari seorang Buddha. Makanya di Upasamanusati yang direnungkan adalah 8 kualitas dari nibbana. Hmm. So Pausology say, not taking the quality, at the time you have to recite Nibbana, 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 Nibbana. Have to pay attention there. The quality, at the time you have to recite Nibbana, Nibbana. No? So cannot get jhana. No? Cannot get jhana. Cannot get jhana meaning is not only the Upasamanusati, no, no. Among the 10 nusati, no, Buddha nusati also cannot get jhana. Dhammanusati cannot get, Sanghanusati cannot get, Silanusati cannot get, Shaga also cannot get, Devadanusati also cannot get, Marananusati also cannot get, Upasamanusati also cannot get. So eight nusati cannot get jhana. Kayakada sati it can get the first jhana. Anapanasati can get 4 jhana. So number 8 and 9 only can get jhana. No, remaining 8 cannot get jhana. No? Hmm. Hmm. Ya, jadi kata Pak Sedoji untuk melatih ini, ya, kita bisa uh,
memahami kualitas dari nibbana, kemudian kita bisa sambil mengucapkan dalam batin nibbana, nibbana seperti itu. Ya, jadi dengan meditasi upasamanusati, ya, seorang tidak bisa mencapai jana, karena sifatnya yang sangat dalam. Ya, jadi di antara 10 objek perenungan ini, bukan hanya upasamanusati, 7 yang lainnya juga nggak bisa mencapai jana, yaitu Buddhanusati, Dhammanusati, Sangganusati, Silanusati, Caganusati, Dewatanusati, Marananusati, dan Upasamanusati, totalnya 8. 8 jenis objek meditasi ini tidak bisa mencapai jana. So why cannot get jhana? Because the object is a very profound. The quality is a very profound. No? So therefore, like the four element meditation. No, four element meditation cannot get jhana, right? Why? The object is a very deep, very profound. No? In the same way, Buddha Nusati, Buddha quality taken as an object, Nibbana as object, so they cannot get the jhana, this meaning. No? Kenapa nggak bisa mencapai jana? Karena objek-objek dari meditasi ini, ya, sifatnya itu sangat dalam. Ya, jadi kualitas-kualitasnya itu sangat dalam, pemahamannya sangat dalam gitu. Sama seperti meditasi 4 unsur, juga nggak bisa mencapai jana. Ya, karena untuk merenungkan 4 unsur itu, kualitas dari 4 unsur itu kualitas yang dalam. Ya, makanya dengan cara yang sama, kualitas dari Buddha misalnya, ya, untuk memahami kualitasnya saja sudah cukup dalam, dan maka dari itu tidak bisa mencapai jana. This Upasamanusati and Phalasamabbha are not the same. No? Even though Phalasamabbhati also take Nibbana as object. No? Upasamanusati also take Nibbana, taking Nibbana as object. No? But Phalasamabbhati is a Lokuttara jhana. No? Upasamanusati is a Ulikama Vachala Kusala Citta only. It's a different. No? Jadi ada satu jenis pencerapan yang disebut sebagai palasamapati, yaitu pencapaian dari buah kesucian, ya. Ya, walaupun palasamapati, ketika seseorang masuk dalam palasamapati, batinnya itu mengambil nibbana sebagai objek. Ya. Jadi walaupun dia mengambil nibbana sebagai objek, sama seperti upasamanusati, bagi seorang Arya, bagi seorang yang telah mencapai kesucian, mereka kan sudah pernah melihat nibbana, jadi upasamanusatinya ini mereka bisa mengingat kembali nibbana tersebut. Ya, walaupun sama-sama mengambil objek nibbana, upasamanusati dan phalanusati itu beda. Bedanya apa? Karena jenis kesadarannya. Jenis kesadaran dari Upasamanusati adalah kesadaran lingkup indrawi yang artinya secara simpel dia tidak tercerap penuh gitu. Sedang jadi dia sifatnya adalah merenungkan. Sedangkan kalau yang Palasamapati sifatnya adalah tercerap. Jadi jenis kesadarannya pun berbeda, yaitu kesadaran adi duniawi. This is very similar like the Pichavakana, Kamavachala thought process. So every area also, after attaining the Megaphala, they also reflect the Nibbana by Pichavakana Viti. No? They also reflect Mega, they also reflect Phala, they also reflect the Nibbana also, surely. No? At that time, they also reflect by Kamavachala Javana, no? Kamavachala Viti. No? They are very similar like that, Upasamanusati. No? They take Nibbana as object. No? Hmm. Nah, seperti halnya kita merenungkan sesuatu, seorang yang telah mencapai kesucian, biasanya mereka akan merenungkan pencapaian tersebut, ya, pencapaian yang barusan itu. Proses ini disebut sebagai pacawekana, pacawekana nyana, ya.
Jadi di proses perenungan ini, seorang Arya yang barusan mencapai, biasanya dia pasti akan merenungkan maga, yaitu jalan kesucian yang barusan dicapai, dan phala, yaitu akibatnya atau buahnya, buah kesucian tersebut, dan juga nibbana, ya, Hmm. nibbana yang telah ya realisasi seperti itu. Dan proses merenungkan ini adalah proses yang menggunakan kesadaran lingkup indrawi. Jadi ketika mereka para Arya kemudian melakukan Upasamanusati, prosesnya mirip gitu. Jadi mirip seperti merenungkan kembali nibbana yang telah dicapai. So this Upasamanusati is a Putujana also can practice. Not only Ariya. No, Ariya also can practice. Ariya is a more easy before because he already attained Nibbana. No? But Putujana also can practice by imagination. Therefore, in the Girimanara Sutta, no? Girimanara Sutta, Buddha advised Viraga Senya, Niroda Senya like that. No? Because if we always there incline, and also we also place Nibbana always, at that time we also will reach easily to Nibbana one day, like that. This. Nah, namun Upasamanusati ini bukan hanya dilakukan oleh para Arya ya. Sebagai putujana, umat makhluk yang belum mencapai kesucian pun bisa bermeditasi dengan objek Upasamanusati. Tapi yang jelas bagi Arya itu lebih gampang karena mereka udah lihat sendiri, jadi langsung diingat aja. Terus kalau yang putujana gimana? Dibayangkan. Jadi kadang ini juga bagus gitu ya. Saya udah bilang di Girimananda Sutta misalnya, Buddha Buddha menasihati uh, Bante Girimananda gitu ya secara tak langsung untuk mengembangkan persepsi terhadap pelenyapan gitu ya. Hmm. Wiraga or nirodasanya, both. Viraga, yeah, Viraga Senya also Nibbana, Niroda Senya also Nibbana. Hmm. Hmm. Jadi baik secara wiragasanya ataupun nirodasanya, Hmm. ya kan? Ketika kita mengembangkan persepsi terhadap ini pelenyapan gitu ya, maka pada saat itu sebenarnya kita merenungkan kualitas dari nibbana gitu. Dan juga semakin kita renungkan kualitas nibbana, maka kita pun mungkin makin mudah untuk mencapai nibbana. Ya, karena batinnya selalu ngarah ke nibbana, memuji kualitasnya nibbana seperti itu. Yeah. Okay, Doctor, what time you will go to the India Buddha Gaya? Dokter kapan mau pergi What ke time? India? Bodh Gaya, Januari. Yeah, so you are already inclined, right? So you will reach this month to Buddha Gaya sure. Because you are inclined, I will go there. Jadi maksudnya eh, karena dokter udah memikirkan untuk pergi ke Bodh Gaya ya di Januari nanti, maka pasti nanti bakal sampai ke Bodh Gaya gitu. Karena udah mikirin duluan. Yeah, yes. A few minutes ago also we meet at Saroji in the zoo. Soji also will go tomorrow to Vietnam from Singapore. Oh, Yeah, tomorrow. tomorrow. So Saroji sharing married today in the zoo. Oh. Yeah, a few minutes ago, 7 o'clock, 10 minutes only. So I joined the zoo. So Saji also inclined to go the Vietnam now. So tomorrow may reach to the Vietnam. In the Singapore. Singapore. Tonight in Singapore, tomorrow will go reach to the Vietnam. Vietnam Hanoi. Yeah. Hmm. Ini Sedoji ya, ini Hmm. Sedoji. Hmm. Barusan Sedo ada Hmm. eh, apa ya? Ini video call ya, meeting sama Zoom Sedo. meeting, yeah. Zoom. Zoom meeting, yeah. Tapi cuman 10 menit durasinya. Hmm. Jadi
Pak Sedoji eh, kirim apa ya, pelimpahan jasa gitu ya. Pelimpahan jasa. Jadi ini Pak Sedoji malam ini masih ada di Singapura. Nah besok itu mau pergi ke Vietnam. Jadi sebelum pergi pelimpahan jasa dulu gitu. Yeah. Nah jadi saya udah bilang Pak Sedoji juga pikirannya sudah condong ke Vietnam. Nah, pasti besok sampai ke Vietnam gitu. Yeah, surgery medical costs are a lot in the Singapore. During this period, maybe around the 4 or 5 months. So medical costs are a lot. Nearly Singapore 1 million, I think. Wah, Nearly Singapore dollar 1 million, maybe. Nearly. em phải kể á, chọc 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 chị em, chọc chị em, Singapore is expensive. Yeah. chọc chị em. Now serology is a dialysis kidney because the ICU serology stay many days. Therefore, ICU is charges a lot. Right? At least by the private hospital, VIP patient. VIP patient is a double always like that. Dialysis, yeah, they will do that every cheaper and also easy to get visa. The whole group. Yeah. Visa is important. Visa. Indonesia also easy. Vietnam also easy. Singapore difficult. Yeah. Jadi kata Sedoji kata Sedoji selama di Singapura yang periode kali ini mungkin sekitar 4 atau 5 bulan itu pengeluarannya besar sekali ya. Jadi katanya sekitar 1 juta Singapura dolar ya. Jadi kira-kira 12 M. Yeah, many people donate lah. Ya, banyak orang yang berdana lah ya. Yeah. Ya, jadi di sini Sedoji ada dialisis ya, apa itu? Cuci cuci darah ya, cuci darah. Terus juga biayanya bengkak itu karena satu di rumah sakit swasta, kedua di sana rawatnya pakai apa status VIP dan juga sempat lama di ICU. Ya berhari-hari di ICU jadinya makanya jadi besar biaya ya. Dan jadi ini mau pindah ke Vietnam ya kebetulan ada yang ngundang di Vietnam. Vietnam juga ada rumah sakit gitu. Nah di sana mungkin biayanya lebih ringan. Tapi yang paling penting sebenarnya visa. Jadi Sedoji kan rombongan ya. Untuk tinggal di Singapura lama itu visanya susah gitu. Sedangkan yang pengikut Sedoji yang mesti dampingin kan banyak kan. Makanya kalau visa itu lebih gampang di Asia itu ya ya maksudnya lebih gampang dari Singapura ya Vietnam dan Indonesia sebenarnya. Dua-duanya lebih gampang ya. Tapi intinya sih kalau visanya gampang itu kan lebih bagus. Because Saudi group are big group, no, more than 12 people, I think. 12. More than 12 people. Saudi group big group. Ya, rombongan Sedoji itu besar ya. Mungkin sekitar lebih dari 12 orang yang dampingi. Yeah. Therefore, within the 3 months, 4 months, some people go back Myanmar. They come back again. Sometimes they go there Nepal and come back again like that. Go out, go out, go out like that. Why not go out to Indonesia? Indonesia lah. Itu. Indonesia is not their country lah. So Myanmar is more easy and single government believe. Believe They go back their home like that. After that they come back. because So they come that Indonesia is visit just wrong, right? wrong. Because the one wrong like that. For
for the visa problem, they go out Indonesia like that. Oh, in So Singapore cannot do through they Indonesia. Singapore they doubt that person who go the Batam or like Yeah, that. Malaysia Yeah, so just what call just a transit. twist like that for visa. And they go the Batam after that come back Singapore again. Then they not allow Oh, like that. Yeah, yeah, Cancun. I home yeah. country atau ke Nepal. So better is a home country go back is better. Mm. À, free này, free à, KD free à, KD free à. So every 2 day, 1 week 3 times, 1 week 3 times go hospital. Wah, cannot implant. So KD very small now, cannot walk. So dry as become small kidney. So free à, kidney free à. Apa transplant sana? Cannot transfer. Very old lah, too old cannot. Hmm. Hmm. Di Okay. Sedoji kan, Hmm. Hah? ya. Jadi Sedoji kan, eh, jadi Sedoji rombongannya besar ya. Nah, terus pada pendampingnya itu kan, kalau untuk visa kan, setiap berapa tadi 4 bulan ya, 4 bulan mereka itu mesti terbang balik ke Myanmar atau pilihan kedua ke Nepal gitu. Karena Hmm. mereka kan datang tadi terbang dari Nepal ke Singapura kan. Hmm. Terus eh, dari situ baru balik lagi ke Singapura, baru bisa ditambah visanya seperti itu. Hmm. Kalau biasanya kan eh, apa? Tadi saya tanya ya, kenapa nggak ini aja keluar dari Singapura tapi ke Indonesia gitu, terus balik lagi ke Singapura. Ya, Hmm. katanya di Singapura nggak bisa kayak gitu. Mereka ragu gitu. Mereka pikir ya ini kan apa orangnya ini pergi ke Indonesia terus balik lagi ke Singapura cuman buat perpanjang visa gitu. Hmm. Mereka nggak mau. Mereka maunya ya ke Singapura itu hanya berkunjung. Kamu harus pulang. Habis pulang baru datang lagi gitu. Jadi mereka mesti ke Myanmar dulu baru balik lagi ke Singapura. Itu lebih ketatnya. Terus Hmm. tadi Bante tanya, emang ginjalnya Sedoji kenapa? Ginjalnya ke Sedoji itu udah gagal, jadi gagal ginjal. Ukurannya udah kecil gitu. Jadi sekarang perawatannya itu setiap 2 hari mesti cuci darah. Jadi seminggu 3 kali cuci Hmm. darah gitu. Our Indonesia devotee also invite Saroji group to come anytime, but they not yet come. I don't know. Binang have problem, they will come in. Now so far not yet come to Indonesia. Ya. Jadi grupnya Indonesia juga sudah undang saya Doji. Jadi saya bilang kapanpun saya Doji mau datang, silakan datang. Seperti itu ya, itu undangannya. Tapi sampai sekarang juga saya Doji belum datang ya. Mungkin nanti kalau di Vietnam ada masalah baru saya Doji datang ke Indonesia. Right? Yeah. So Indonesia is a B plan, B plan, not A plan. Plan B. Jadi datang ke Indonesia itu rencana sampingan ya, bukan rencana utama. Okay, you all are lucky. You are healthy now, not like the Pausalogy. No, you can survive yourself now, so you can meditate now easily. No, you can see Pausalogy today also very tired. You can see, no, tired like that. No, his face are tired. No, no. Ya, saya udah bilang Anda Hmm. semua sekarang beruntung kan karena Hmm. masih sehat ya, Hmm. masih bisa meditasi. Hmm. Eh, saya Doji ini dari fotonya aja kelihatan sangat capek ya. Hmm. So when Saroji is 57 years old, I arrived near the Pausalogy. 57 years old. At the night, Pausalogy very active, very strong.
So now I also nearly 57 now. The same age. So this is 35 years ago. 35 years ago, Pausauji is 37. 37 was that. No? So it's 57 years old. No? 57 years old. 35 years ago. So now Saroji is at 92 now. 37 plus 35, 92 now. No? So very different now. No? After 35 years, very different. No? So Saroji 57, like my age, Saroji very active. No, we cannot follow. Saroji very fast. Who also very fast like that. Same. Jadi saya udah bilang di ketika saya doji 37 wasa, berarti pada saat itu saya doji kan tabis umur 20. Jadi 37 wasa saat itu saya doji lagi umur 57 berarti kan? 50, 57 years old, no? Ya, 50 umur 57 tahun ya. Jadi 57 tahun itu pertama kali Shadow Ukun ketemu Shadowji. Ya. Pada saat itu Shadowji yang umur 57 tahun sangat energik ya. Sangat sangat kuat gitu. Kalau jalan juga cepat sekali kita nggak bisa ngejar. Yeah. Ya. Um, sekarang sudah umur 92. Jadi Shadow Kun sendiri udah umur 57 sama dengan Paul Sedoji ketika pertama kali Shadow Kun ketemu gitu ya. Hmm. At that time, Saroji is 57, I'm 22. Ya. I'm 22, Saroji 57. Now Saroji, I 57, Saroji 92 now. Shadow Kun kan di Tabis itu umur 22 ya. Jadi pada saya itu umur 22 tahun ketemu Shadowji umur 57 ya. Sekarang Shadow umur 57, Shadowji umur 92. Yeah. Really, we also lucky. So during 35 years, my now 35 was right? We can learn a lot from Saroji. It's a lucky like that. Ya, tapi kata Shadow sebenarnya kita masih beruntung gitu ya. Saya Shadow pada saat itu uh, bisa belajar dari Shadowji hingga sekarang ya selama 35 wasa. 35 tahun bisa belajar dari Paul Shadowji. Shadow Kun. So this is a rare opportunity. Together with the teacher, 35 year learning is not easy, right? 35 years with a teacher like that. No, therefore we also lucky. No. Ya, sebenarnya sesuatu yang langka ya kita bisa belajar selama 35 tahun bersama dengan guru gitu ya. Langka. Kayaknya kita beruntung dibilang. Okay. Okay, now this is advertisement. Okay, go back. Go back university. So, okay, how many meditation finish? I will say again. Yesterday we say that 10 kasina and 10 asubha and 10 anusati. How many meditation finish? 30, 10, 10, 10. Very easy, right? 10 kasina, no? 10 kasina, 10 asubha, 10 anusati, no? 30. Among the 30, no? This 8 cannot get, no? 22 only can get, no? 22 meaning is that 10 kasina all can get jhana. 10 asubha can get first jhana all, no? Among the 10 anusati, only anapana and kayakata sati only. So 22 only can get among the 30, no? Understand? Please remember, no? We will add later another number, no? Among the 30, 22 only can get jhana, 8 cannot get. Okay.
Jadi tadi itu iklan ya, udah selesai iklannya. Sekarang balik lagi ke topik ya. Saya udah review nih. Sejauh ini udah berapa banyak subjek meditasi yang kita pelajari? Pertama ada 10 kasina ya, lingkaran. Kemudian ada 10 asuba yang menjijikkan. Kemudian barusan ada 10 uh, perenungan ya, 10 anusati. Jadi totalnya ada 30 subjek yang sudah dipelajari. Di antara 30 subjek ini, 8 nggak bisa mencapai jana. 8 itu tadi 8 dari anusati. Yang artinya sisanya seperti 10 kasina dan 10 asuba dan 2 dari anusati, semuanya bisa mendapatkan jana. Misalnya jana dari kasina tanah dan sebagainya. Ya. Jadi totalnya yang tidak bisa mencapai jana ada 8, yang bisa mencapai jana ada 22 ya. Jadi tolong diingat ya, ada 22 yang bisa mencapai jana. Habis ini kita nambah lagi angkanya. How many meditation get jhana? Berapa yang bisa capai jana? 22. 22. Oke. Okay. Cannot get jhana? Yang nggak bisa 8. 8. 8. Okay. Now another two also has cannot get jhana. Another two is what? Another two is a. Another two is a. Another two is a. Ahari Patikula Senya 1. Chaduta tu Avadhana 1. These two also cannot get jhana. These two. Okay. Kemudian tadi ada berapa? 8 yang nggak bisa mencapai jana, tambah 2 lagi, yaitu ahare patikulasanya, ya, kemenjijikan terhadap makanan, satu. Lalu ada catu datu awatana, meditasi 4 unsur. Nah, satu. Totalnya ada 10 ya. Yeah. Ahari Patikula Senya meaning is that when you eating, you have to pay attention. This food is a Mejijikan, Vipassiness. This called Ahari Patikula Senya. Jadi untuk persepsi kemenjijikan terhadap makanan, Anda perlu merenungkan ketika makan ya. Anda renungkan bahwa makanan ini menjijikkan. You shall not eat. Very good taste. Very good taste. Shall not eat like that. Jadi jangan makan sambil berpikir enak sekali, enak sekali. So therefore, the Asian Mathera, no, when they accept the food by the bowl, they mix together. Sometimes they also pour the hot water also, no, to destroy the taste. Everything they mix and they eat like that. Jadi para Hmm. sesepuh ya Mahathera zaman dulu ya mereka itu ketika menerima dharma makan kan pakai mangkok ya, pakai bowl. Kemudian makanannya itu semua dicampur, diaduk gitu. Hmm. Habis itu dituang juga air panas supaya rasanya juga hilang. Gitu. Baru setelah itu dimakan. So in Makassar, one boy, he is around that 10 years old. So nobody teach every day he eat like that. He mix everything. Maybe this, maybe previous life he may be bhikkhu, maybe like that. In Makassar, one boy. Jadi di Makassar ya ada seorang bocah umur 10 tahun. Jadi anak ini setiap kali dia makan tuh dia campur makanannya. Jadi padahal nggak ada yang ngajarin gitu. Kata Sedo mungkin anak ini dulunya biku mungkin ya. Okay, Yahula, you can eat like that? Cannot eat? Try lah. Tomorrow you try that. Mix together. Sedo suruh coba ya besok. So bowl is more easy. In the bowl, right? Very easy to mix. Ini lebih gampang kalau makan pakai mangkok ya. Dia pakai mangkok itu kan mangkok yogi itu bisa dicampur. So if you want to, I will offer one bowl, one golden bowl to you. Oh, Golden bowl. saya udah bilang nih, kalau kalau mau coba nanti Sedo
kasih satu mangkok emas. Today I got the Pechuba, the one golden bowl. Karena saya tuh hari ini dapat itu mangkok emasnya pas di Pancur Batu tadi. So golden bowl is the Sujata offer the Bodhisattva in the 11th day. The lady, the lady Sujata offered to the Buddha using the golden bowl, full of the rice milk, like that. Nah, jadi mangkok emas ini itu Mm. uh, menandakan kisah ya. Pada saat itu perempuan kaya bernama Sujata, dia berdana kepada Buddha, kepada Bodhisatta semangkok bubur susu ya, Make bubur rice, susu, yeah. Make rice. nasi susu ya, nasi susu. Nasi Bubur susu. bubur susu Sujata tahu kan? Mm. Ya, bubur susu Sujata itu Mm. dia danakan dengan ditaruh di dalam mangkok yang terbuat dari emas gitu. Yeah. Jadi mendanakan kepada Bodhisatta di pagi sebelum Mm. sebelum pencerahan sempurna. Yeah. So make rice very easy to mix that. Already mix. Make rice. Kalau bubur susu kan gampang untuk dicampur ya, memang udah tercampur dari awal. Buddha eat the 49 lamb. 49 the lamb. 49 so very big, very big. So full of bowl are 49 lamb. Uh, Jadi pada saat itu Bodhisatta makan 49 suapan. Ya. Jadi satu mangkok itu dijadikan 49 suapan. mm. So this food are very powerful. 49 days no need to eat again. 49 days. Within 49 days Buddha not eating. After 11 Buddha stay there 7 days, 7 days, 7 place, right? Buddha not eating. That's 49 days. Mm. Tapi 49 suapan tadi itu sangat powerful ya, sangat kuat ya. Karena apa? Dari 49 suapan tadi, setelah memakan itu, selama 49 hari Buddha tidak perlu makan. Ya, jadi kan paginya makan bubur sujata 49 suapan, malamnya keesokan subuh ya, keesokan subuhnya itu mencapai pencerahan sempurna kan di bawah pohon Bodhi. Nah setelah itu selama 7 minggu, yaitu 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari kan Buddha selalu di sekitaran Bodh Gaya kan. Mm. Nah pada saat itu nggak makan gitu, empat Oh, puluh yeah. sembilan hari totalnya. So many they were also at their they were nutrition in the food. They know, oh, this a very powerful offering like that. So they were also they need their merits. So they also add their they were nutrition like that. So Buddha the digestion very good. Even they were food, they were nutrition can digest because the bodhisattva the power like that. No? Mm. Jadi di bubur sujata tadi sebenarnya para dewa itu banyak yang apa ya memasukkan sari-sari makanan dewa, sari-sari surga gitu, Mm. dimasukkan dicampur ke dalam makanannya Buddha, ke makanannya Bodhisatta. Mm. Ya, makanya karena para dewa kan pengen berdana juga kan. Para dewa tahu, ini kemungkinan makanan terakhirnya Bodhisatta gitu kan. Mm. Setelah itu bakal jadi Buddha. Di para dewa pun mereka berdana sari-sari makanan surgawi ke dalam makanan tadi. Tapi menariknya juga Bodhisatta mampu untuk mencerna makanan itu. Jadi biasanya sari-sari dewa itu sangat halus. Kalau kita nggak bisa cerna. Tapi karena kekuatan mungkin kamanya Bodhisatta, makanya tetap bisa dicerna gitu. Mm. Okay, so four element meditation is a what we are what is your wire tana aya pi angin this is the object. This called four element meditation. No? Ini meditasi 4 unsur ini adalah unsur tanah, air, api, dan angin ya. What is a tana? What we?
hardness, roughness, heaviness, soft, smooth, light. This six characteristic is a Pathui earth element. Tanha. Hardness, roughness, heaviness, soft, smooth. The Right. screen is paused. Eh? The screen share is paused. Screen share lah. Yeah. Jadu dadu awatana ya lah. The screen sharing for Zoom. Oh, sorry. Okay. Share lagi. Ya. Jadi apa yang dimaksud sebagai unsur tanah atau elemen tanah? Yang disebut unsur tanah adalah keras, kasar, berat, lunak, lembut, ringan. Okay. 6 karakteristik ini disebut sebagai unsur tanah. So sometimes you can feel the hardness, roughness. These are Pathui element. No, you can touching your chair or your floor. No, you can sitting on the cushions. Sometimes hot, right? Sometimes soft. No, this also all are Pathui element. Ini kapan kadang Anda merasakan sesuatu keras gitu kan, keras atau kasar gitu ya. Nah, itu adalah unsur tanah ya. Seperti sekarang Anda duduk di cushion ya, di bantalan ini mungkin Anda merasa apa? Lunak ya. Yang disebut lunak itu juga unsur tanah gitu ya. Lunak atau keras ya, kasar atau lembut gitu ya. Yeah. So Dr. Gigi always advise me in the clinic, please buy two dish. Buy. Okay, this is a hot net, right? Easily can feel the hot in the clinic. Terus dokter gigi itu kalau di klinik ya, di kliniknya sering Sedo coba dikatupkan kedua giginya, giginya di ditekan gitu ya. Jadi Sedo bilang itu kan karakteristik keras kan ya, karakteristik dari Yeah, unsur tanah sangat mudah untuk dirasakan pas lagi di klinik ya. yeah. So now the flowing equation is that aboda do, no, water element, no, air, yeah. Ya. Kemudian unsur air yaitu mengalir dan merekat. Ya, itu dua karakteristik dari unsur air. Sometimes your two hand is a stick because of your concentration cannot split. No, no. Some yogi already have experience, right? Sometimes we also feel like that. Cannot separate two hands. Why? Because the cohesion very clear. Cannot separate. Never mind. Don't need to worry. You waiting a few minutes automatically can be separate again. Like no. Hmm. Kadang ada yogi yang setelah bermeditasi dia bilang tangannya seperti lengket gitu, nggak bisa ditarik ya, nggak bisa dilepas ya. Nah, mungkin beberapa yogi ada yang merasa seperti itu. Ya, jadi itu merekat dari unsur air ya. Nah, tapi nggak usah khawatir, tunggu aja beberapa menit nanti juga lepas sendiri. And also inside the mouth, some saliva always flowing. Saliva coming out. Saliva. Now this also flowing. This also arbor element. No? Kemudian di dalam mulut air liur itu selalu mengalir kan, selalu mengalir keluar seperti itu. Ini juga merupakan karakteristik dari unsur air yaitu mengalir. Flowing or binding or all are water element or bodadu. No? Jadi mengalir ataupun merekat keduanya adalah elemen air. Now tejodadu. Fire element is a heat and cold. This also very easy. Now you are cold or hot now. Maybe some people cold because the air condition. Maybe. No? Lalu unsur api ini gampang ya, panas atau dingin. Sekarang Anda tubuhnya panas atau dingin? Mungkin beberapa merasa dingin karena adanya AC. So we have body temperature. Therefore, heat is more easy because we have the body temperature, right? Therefore, during meditation time, also heat coming out automatically. No.
heated. Karena kita ada suhu tubuh kan ya. Jadi tubuh ini selalu menghasilkan panas gitu ya. Makanya un- uh, karakteristik panas ini lebih gampang untuk dia mati. Ya, jadi kadang ketika meditasi tubuh merasa panas seperti ya, ada disebut sebagai makin panas. Sometimes my laptop also hot. My adapter also hot. Sometimes because that we are doing many activity, right? We were join the zoo. We were join the projector like that. Therefore, busy. My laptop is busy. Therefore, adapter also busy. Sometimes hot, right? This is a heated because. Ya, kadang laptop saya ada terasa panas gitu ya, termasuk chargernya ya, kepala chargernya. Karena kan laptopnya banyak aktivitas kayak Zoom gitu kan, terus sharing dan sebagainya ya, kayak panas ya. Tapi panas itu adalah unsur api gitu. But after finish, we shut down and then cooling again. This are heat and cool are this Tejo Dhatu, fire element. No? Kemudian setelah selesai presentasi kan, di shutdown, laptopnya pun makin dingin gitu ya. Jadi ini juga properti dari dari unsur api yaitu dingin ya, panas dan dingin. Yeah. So Vayo Dhatu is a supporting and pushing. Supporting is very easy. We are can sit because that we are the Vayo Dhatu very good. If some the stroke patient they cannot sit like that. They have to lie the wall. Sometimes sit the wheelchair because their Vayo Dhatu are not strong. They cannot sit like that. They cannot stand like that. No. Therefore, supporting power is a Vayo element. And also the pushing. Pushing is a because of the breathing in, breathing out, inside a lot of the pushing. So our stomach also falling, rising and falling because the water element. And also because the heartbeat, the whole body blood circulation, you can see that do like that. No, you can check that your pulse easily. No, so our body is a no always there pushing the whole body like that. Therefore, blood circulate the whole body. No, Terakhir unsur angin yaitu menopang dan mendorong. Jadi menopang ini seperti sekarang ya, kita bisa duduk tegak. Ini karena ada topangan, yaitu ada unsur angin gitu. Kadang ada orang yang unsur anginnya lemah ya, nggak bisa menopang, maka dia mesti nyender gitu ya, seperti orang yang kena stroke misalnya atau yang sakit gitu ya, lemas gitu ya, mereka harus nyenderan ya, kalau enggak harus duduknya juga duduk di kursi roda gitu kan. Kalau kita karena adanya unsur angin, makanya kita bisa duduk tegak, bisa jalan gitu. Terus yang disebut mendorong ini adalah uh, semua jenis ya, termasuk di ini di tengah-tengah kepala gitu ya, karena adanya tarikan dan dorongan nafas ya, maka di tengah-tengah kepala itu kadang terasa seperti tertekan gitu ya. Itu juga mendorong, karakteristik dari mendorong ya. Lalu di perut juga kan jadi kadang mengembang, kadang mengempis gitu kan. Nah, itu juga berupa dorongan ya. Selain itu di jantung juga kan berdetak kan. Nah, detakan itu bisa jelas terasa ya. Itu adalah mendorong. Di sekujur tubuh juga kalau Anda perhatikan itu ada denyut-denyut nadi ya. Ketika darah mengalir, maka ada denyut-denyut nadi. Di situ juga ada karakteristik mendorong seperti itu. so this four element meditation are both sides, samatha also, vipassana also. Therefore, every yogi they want to study the rupa kammatthana, have to start the four element meditation. No? So therefore, very important meditation, four element meditation.
Nah, meditasi empat unsur ini dia berada di dua pihak, yaitu samatha dan vipassana. Makanya setiap orang yang mau pergi ke Vipassana, pertama dia harus berlatih meditasi empat unsur ini, gitu ya. Jadi karena meditasi empat unsur ini dia juga mengembangkan konsentrasi, tapi juga menjadi pondasi untuk bisa pergi ke Vipassana gitu. Makanya ini meditasi empat unsur adalah meditasi yang sangat penting. In previous slide, this yogi already studied four element meditation, at least. He already studied this four element meditation in the previous slide. So in this slide, he can take mega phala. So if he studied the Rupa Kamathana, Nama Kamathana, and Vipassana practice, it's a better. Even though not yet reached Vipassana, he already studied four element meditation. He understands four element. This parami is enough in this life to attain mega phala. Kalau seorang yogi pernah mempelajari meditasi empat unsur di kehidupan lampau, di kehidupan ini dia bisa mencapai nibbana. Ya. Paling bagus adalah di kehidupan lampau itu pernah bermeditasi terhadap fenomena materi dan terhadap fenomena batin gitu ya, nama kamathana dan rupa kamathana. Sorry, rupa kamathana dan nama kamathana gitu ya. Itu lebih bagus lagi untuk bisa mendukung pencapaian nibbana di kehidupan yang sekarang gitu. Tapi kalau di kehidupan lampau belum, maka di kehidupan ini dia mesti berlatih empat unsur supaya di kehidupan berikutnya bisa. Now you understand that what we explain, right? So you maybe have parami, maybe you easily understand now. Ya, sekarang Anda paham nggak apa yang lagi dibahas ya? Kalau Anda paham, maka kemungkinan di kehidupan lampau Anda pernah berlatih itu ya. So try in this life to attain mega phala. Ya kata Sedo, coba di kehidupan ini juga mencapai jalan dan buah kesucian. In previous slide, no yet study full element. So please study in this slide. So at the time this slide, you may attain mega phala. Kalau di kehidupan lampau belum mempelajari empat unsur ya, maka di kehidupannya harus supaya di kehidupan selanjutnya bisa mencapai magaphala. So therefore, even though not yet attain jhana, but this four element meditation is very, very important meditation. Jadi kendati belum mencapai jana, meditasi empat unsur ini tetap sangat penting. Okay, so 8 and 1 altogether 10. This 10 is a, 8 in the Nusati. 8 meditation among the 10 Nusati. And this Aharipitika Senya 1 and four element meditation 1. Altogether how many? 10. This 10 cannot get jhana. Jadi totalnya tadi 8 yang dari Anusati dan 2 yaitu yang 2 ini mereka tidak bisa digunakan untuk mencapai jana. Totalnya ada 10 ya, 10 subjek tidak bisa untuk mencapai jana. Okay. So 10 cannot get, so another how many remaining? Nah, karena 10 nggak bisa mencapai jana, jadi sisanya 40 minus 10. di antara 40 subjek berapa yang bisa mencapai jana? 40 minus 10, so 30. No? 40 dikurang 10 ya, Uh, sisanya 30. 30 can get. No? So 30 can get, we already study 22. So another 8, where what? No? Nah, jadi di antara tadi 30 kita kan sudah mempelajari 22, 22. no? 22, I will say again, 22 is a 10 kasina, 10 asubha, and anapana and kayakata sati. 22 already, right? Jadi 22 yang sudah dipelajari, 22 yang bisa mencapai jana yang sudah dipelajari apa saja?
yaitu 10 kasina, 10 asubha, anapanasati, dan kayagasati. Very good. Okay. Another eight. Nah, sisa 8 Another apa? eight is a Metta, Karuna, Mudita, Upekha, four Brahma Vihara, and four Arupa Vajara, four Arupa Jhana. Now this eight also can get jhana. No. Jadi 8 sisanya adalah 4 Brahmawihara dan 4 Hmm. jana non materi ya. Jadi 4 Brahmawihara adalah Metta, Karuna, Mudita, dan Upekha Bawana. Kemudian yang 4 Arupa Wacara Hmm. ya dari Akasa dan seterusnya. Hmm. Okay. Any question? Ada pertanyaan? Yeah, clear, right? 40 meditation subject. 40. So among the 40, 10 cannot get. 30 can get jhana. Okay. Hmm. Jadi jelas ya di antara 40 objek meditasi ya 10 nggak bisa, sisanya 30 bisa mencapai jana. Is Hmm. that all question? For Brahma Vihara. Yes. Before Upekha, short land there, anyone, Metta or Karuna or Mudita. No? One by one. No? Because Metta, Karuna, Mudita cannot get the Upekha jhana. So Upekha only can get Upekha jhana. Upekha jhana means the fourth jhana. No? Therefore, have to practice 1, 2, 3. Metta, Karuna, Mudita, have to practice first. No, one by one. After getting the first jhana, third jhana, second jhana, third jhana, this yogi only can practice upekha. Upekha is only fourth jhana only. So we're having difficulty maybe trying to do 4 Brahma Viharas. Thoroughly can practice. Yeah, some people they practice thoroughly. Metta, thoroughly they practice. They not practice anapana. Yeah. Mm. Mm. Ini tadi pertanyaannya untuk 4 meditasi Brahma Wihara, kediaman luhur ya. Apakah keempat ini mesti dilatih satu persatu atau keempatnya mesti dilakukan secara bersamaan? Tadi saya sudah menjelaskan sebelum seorang bisa berlatih yang UPK Bawana, dia harus melatih meta, karuna, atau mudita ya. Jadi satu persatu gitu. Tidak bisa bersamaan. Ya, karena meta, karuna, dan mudita mereka hanya bisa mencapai jana ketiga, sedangkan UPK Bawana pada dasarnya adalah jana keempat gitu. Ya, jadi nggak bisa langsung loncat ke jana keempat kan ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah bisa uh, uh, seorang yang kesulitan di Anapanasati, apakah dia bisa berlatih langsung 4 Brahma Wihara ini? Bisa ya. Kadang ada orang yang juga langsung latihan meta gitu ya. Tapi kalau yang UPK ini dia uh, cuman di jana keempat gitu ya. According to the teaching of the Buddha, meditator should first develop his concentration to sati level through samatha meditation before he develop his wisdom through the vipassana meditation. No? So samatha meditation, samatha bhavana first, after that vipassana bhavana. This meaning. No? Jadi berdasarkan ajaran Buddha, seorang yogi semestinya mengembangkan konsentrasinya sampai pada level konsentrasi tertentu dari meditasi samatha sebelum dia uh, mengembangkan kebijaksanaan dari meditasi vipassana.
So in the concentration, Samatha Bhavana also had 3 concentration level. No? Number 1, Parikama Samadhi or Khandika Samadhi. Number 2, Upachara Samadhi. Number 3, Apana Samadhi. Berdasarkan level konsentrasi, meditasi samatha juga ada 3 jenis ya level konsentrasinya. Yaitu level yang pertama adalah uh, parikama samadhi, yaitu konsentrasi persiapan, atau khanika samadhi, yaitu konsentrasi momen ke momen. Level kedua adalah upacara samadhi, yaitu konsentrasi menjelang ya. Yang ketiga adalah apana samadhi, yaitu konsentrasi tercerap. Hmm. Concentration level has a direct relationship with the meditation sign nimitta. Sign nimitta means the object of meditation or the cause of the concentration. There are 3 kinds of sign: Parikama nimitta, Uga nimitta, and Padibaga nimitta. Level konsentrasi memiliki hubungan langsung dengan pertanda pertanda meditasi, yaitu nimitta atau pertanda konsentrasi ya. Jadi pertanda atau nimitta ya berarti objek yang menyebabkan konsentrasi. Ada 3 jenis pertanda, yaitu parikama nimitta, pertanda persiapan, ugaha nimitta, pertanda pembelajaran, dan patibaga nimitta, pertanda padanan. So you can see picture to be more understanding. Parikama nimitta and Uga nimitta are the object of Parikama samadhi and Khanika samadhi. Upajara samadhi and Apana samadhi, their object is a Padibaga nimitta. No? Nah, jadi dengan melihat diagram Anda mungkin lebih jelas. Di sini di level parikama samadhi atau kanika samadhi, objeknya adalah antara parikama nimitta ataupun ugaha nimitta. Sedangkan di level upacara samadhi dan apana samadhi, objeknya adalah patibaga nimitta. So now you are breathing in, breathing out also, we can say this also Parikama nimitta like that. No? Sekarang ketika Anda meditasi anapanasati, Anda kan memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar ya. Nafas masuk dan nafas keluar itu bisa juga disebut sebagai parikama nimitta atau tanda persiapan. And also glaze, smoky color also coming. This also stay Parikama nimitta. Atau ada yang melihat warna butek atau keabu-abuan gitu ya dari seperti asap gitu ketika memperhatikan nafas, ya itu juga parikama nimitta. And this smoky color change to the very white like cotton wool. At the time become the Uga nimitta. Terus dia berubah jadi warna putih bersih gitu ya, disebut sebagai ugaha nimitta. This Uga nimitta changing depend on the higher concentration, change to the Padibaga nimitta, very crystal black like that. Dari warna putih tadi ya, dia berubah menjadi terang dan transparan gitu ya, seperti bola kristal misalnya. Nah, ini adalah jenis yang patibaga nimitta. Okay, continue tomorrow. Okay. Mm. Crystal. Yeah, yeah. Padibaga nimitta. Yeah, yeah. Yeah, small bit, no problem. Small or big, no problem. Small also Padibaga nimitta. Yeah. No need to big. Yeah. Yeah. Ini tadi konfirmasi ya. Kalau warnanya keabu-abuan seperti asap-asap itu jenis parikama nimitta. Terus kalau warnanya putih bersih seperti kapas atau seperti salju, itu adalah ugaha nimitta. Kalau dia seperti transparan, kekuningan, bercahaya gitu ya, eh, itu disebut patibaga nimitta. Walaupun kecil ataupun besar, ukuran nggak jadi masalah. Padibaga nimitta is a powerful, at the time can absorb
sometimes quickly can get jhana. Yeah, yeah, yeah. Sometimes they can stay in the jhana 2 hour, 3 hour continuously. Yeah, depend on their ability. Yeah. Pertanyaan lanjutan, kalau nimitanya sudah menjadi patibaga, berapa lama baru bisa mencapai jana biasanya? Ini kata Sedo, tergantung ya. Ada yang bisa cepat ya. Setelah patibaga nimita nggak lama langsung jana gitu ya. Terus apakah 3 jam, 2 jam? Nah, tergantung dari kemampuan si yogi ini. Dia bisa bertahan di dalam jana selama 2 jam, 3 jam gitu. Hmm. Okay, share Mary. Etawata jame samvedam punya samvedam Save dewa numodantu sabba sampati sediya Etawata jame samvedam punya samvedam Save buddha numodantu sabba sampati sediya Etawada jame samvara punya samvara Save sata numodantu sava samvadi sediya Idame yadina odu sukita ondu nyade Idame yadina odu sukita ondu nyade Idame nyadina hodu sukita hodu nyade Idame punya asawakaya wa Idame punya nirvana sabacayo hodu Mama punya bagan savasatana vadini Te sabe me sama punya bhagavavandu sa sadhu sadhu. May you all be well happy always.